नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो चैन से बैठ नहीं पा रहे। वो सोचे थे कि पश्चिम बंगाल को वो जीत लेंगे। उनका ये है कि दखल करने का राजनीति है। वो सोचे, ये हम लोग बोल रहे थे कि दखल की नहीं है, हम लोग काम करने के लिए इलेक्शन में जीता है। तो ये फर्क था सोच में। ये सोचे कि ज़बरदस्ती इसको दखल किया जा सकता है, ये विभिन्न तरीके के दबाव से पश्चिम बंगाल के जीतने का ने इसको नकार। जो ममता बनर्जी ने जीता है, इसके लिए ममता बनर्जी जीत गई है। तो अब ये जीत तो है, हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं ये विभिन्न घटनाओं द्वारा रोज़ जो है पश्चिम बंगाल के जनता के सामने ये और भी प्रमाण और साफ होते दिख रहा है कि इलेक्शन में जीत और हार तो रहती है, कोशिश चलाने की ज़रूरत है। लेकिन जो रिवेंज लेने की कोशिश है, इसको वेंडेटा कहते हैं, वो साफ सुथरा दिख रहा है इन सब आपने जो उदाहरण दिए उनके द्वारा। आज 18 नंबर वार्ड में शीतला मंदिर है और इस जगह में हमारे माँ बहनों के बीच हम लोग ड्राई रेशंस वगैरह देते हैं। चावल हो, आलू हो, दाल है, सोयाबीन है और भी मसाले हैं, मूड़ी, मास्क है। कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो कुछ हद तक इस कोविड के दौरान ज़रूरतमंद हो गए हैं, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उनको थोड़ा आराम पहुंचाने के लिए आज जैसे स्वामी विवेकानंद तरुण संघ, जिसके नेतृत्व में है श्री केदार दास, और उनकी पूरी क्लब द्वारा आज हम लोग ये जो है कार्यक्रम किए हैं। और हमेशा मैं केदार दास के नेतृत्व में जो भी प्रोग्राम होता है, हमारे माँ बहन भी हैं, कल्पना, टेम्पू, ये लोग सभी हैं, तो ये इनके नेतृत्व में जब भी ऐसा चलता है, प्रदीप मजुमदार जी और हम लोग पहुंच जाते हैं, मोहम्मद माजिद पहुंच जाते हैं, हम लोग सब आ जाते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा कार्यक्रम है। और यहाँ पे बहुत सारे NGOs भी संपर्क करते हैं, ख़ास तौर के हमारे 18 नंबर वार्ड में रेड लाइट एरिया है। कहीं ना कहीं जो दुख में, पीड़ा में हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम जो है बहुत ही मददगार होता है। तो यही कोशिश, एक छोटी सी कोशिश कि कुछ हद तक समस्या को हम लोग सुलह कर सकें। मैडम, सरकार भी तो चाहती है, सरकार तो द्वारे रेशन कर रही है। सरकार तो पिछले साल से मार्च महीना जो कोविड 2020 में शुरू हुआ, मई महीना में जो दीदी घोषणा की, अब तक चल रहा है फ्री रेशन वाला बात। तो वो फ्री रेशन, फ्री राइस तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके बाहर कुछ और भी चीज़ें जब ज़रूरत होती है, तब हम लोग अपनी कोशिशों द्वारा इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ज़रूर माँ किचन बंद हो गया बहुत जगह पे? नहीं, माँ किचन चालू हो रहा है, जहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वैसे नहीं। हम तो इसी दौरान एक जगह तो शुरू नहीं हुई थी 21 नंबर वार्ड में, हमारे बोरो4 में, वहाँ मैंने माँ प्रकल्प किचन शुरू किया। और ये भी सचमुच में जो 5 रुपये के लिए 5 रुपया देने से आपको चावल, दाल और अंडा की सब्ज़ी या अंडा ऐसा जो मिलता है, ये एक बड़ी दीदी की जो चिंता है, जो सोच जो है, वो अतिमारी के समय जो है कहीं ना कहीं पेट भरने वाली जगह है। पेट भरो, पेट को भर के रखो, माने बिना खाए ना रहो। ये दीदी कब सोच के रखी थे। और ख़ास तौर पे कोरोना के दौरान, इस बीमारी के दौरान, जब काम या अपनी जो है नौकरी वगैरह जब चली जाती है, तो एक संकट होता है, आर्थिक संकट। तब इस तरीके से जो कार्यक्रम है, ये जब चालू रहते हैं पश्चिम बंगाल में, इस वजह से कहीं ना कहीं मनुष्य को सपोर्ट करने के लिए ये सब बहुत ही काम आते हैं। धीरे-धीरे अनलॉक होते जा रहा है, मतलब हाँ ज़रूर। अब ये था भी कोविड रेस्ट्रिक्शंस, पिछले साल जैसे लॉकडाउन थी, लेकिन अब ये इसको कहते हैं कोविड रेस्ट्रिक्शंस, माने बहुत हद तक नियंत्रण है। अब ये नियंत्रण को धीरे धीरे, क्योंकि इससे जो है एक सफलता मिली है, कोरोना जो है कि केसेस, संक्रमण कम हो रही है, तो उसके लिए थोड़ी जो नियंत्रण जो है धीरे धीरे उसको छोड़ के देखने की बात है कि कहीं बीमारी फिर ना बढ़ जाए। जिम्मेदारी हम सबों की है, हम लोग को हमेशा मास्क पहनना है,
और इस तरीके से नज़दीक नज़दीक नहीं खड़ा होना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए। ये अगर हम लोग पालन करें तो ज़रूर बीमारी भी दूरी रहेगी। बंगाल के लोगों के लिए तो मैसेज अगर दें। बंगाल के लोगों के लिए बस इतना ही है कि पहले तो धन्यवाद दें, क्योंकि आपने एक ऐतिहासिक राय बंगाल की जनता ने दी है। ममता दीदी को तीसरे बार फिर इलेक्शन में जिता के पश्चिम बंगाल एक बात साफ साफ प्रमाण कर दी है, और वो है जो मनुष्य के काम करते हैं, मनुष्य के पास रहते हैं, जो पश्चिम बंगाल को बेचने के लिए नहीं सोचते हैं, वो उनके लिए पसंद के सबसे ज़्यादा पसंद है। और ममता दीदी हमेशा जो लड़ाई की है पश्चिम बंगाल के लिए, इसको जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन द्वारा फिर से ये प्रमाण हुआ है। तो पहले पश्चिम बंगाल की जनता को आपकी जनता दरबार जनता टीवी के द्वारा मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हार के बावजूद 4 मंत्रियों को अरेस्ट किया, केंद्र सरकार राज्य सरकार को छोड़ नहीं रही है, 4 मंत्रियों को अरेस्ट किया, फिर आलापन बंदोपाध्याय का मामला है, तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार कहीं भी आपको चैन से बैठने नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो चैन से बैठ नहीं पा रहे। वो सोचे थे कि पश्चिम बंगाल को वो जीत लेंगे। उनका ये है कि दखल करने का राजनीति है। वो सोचे कि वोट द्वारा पश्चिम बंगाल को दखल कर सकते हैं। और हम लोग जो निर्वाचन लड़ रहे थे, ये हम लोग बोल रहे थे कि दखल की नहीं है, हम लोग काम करने के लिए इलेक्शन में जीता है। तो ये फ़र्क था सोच में। ये सोचे कि ज़बरदस्ती इसको दखल किया जा सकता है, ये विभिन्न तरीके के दबाव से। पश्चिम बंगाल की जनता ने इसको नकार दिया कि दखल कोई नहीं कर सकता। आप मन जीतने की कोशिश कीजिए। जो ममता बनर्जी ने मन जीता है, इसके लिए ममता बनर्जी जीत गई है। तो अब ये जीत तो है, हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं ये विभिन्न घटनाओं द्वारा रोज़ जो है पश्चिम बंगाल की जनता के सामने ये और भी प्रमाण और साफ होते दिख रहा है कि इलेक्शन में जीत और हार तो रहती है, कोशिश चलाने ज़रूरत है। लेकिन जो रिवेंज लेने की कोशिश है, इसको वेंडेटा कहते हैं, वो साफ सुथरा दिख रहा है इन सब आपने जो उदाहरण दिए उनके द्वारा। এলাকার মানুষ শুনুন, আজকে দর্জিপাড়া মাতৃসদনে সে ফোন করা হয়েছে, অর্থাৎ করোনা ডিটেক্টেড হয়েছে। সেই পেশেন্টকে হসপিটালে ভর্তি করার আগে পক্ষ থেকে ডিসিএম স্ট্রিট 18 নম্বর ওয়ার্ড অন্তর্গত একটি রেশন ডিস্ট্রিবিউশনের প্রোগ্রামে আমি এসেছিলাম। অত্যন্ত সুন্দরভাবে কেদার দাস ওনার অর্গানাইজেশন এই প্রোগ্রামটি করা হয়েছে এবং তার সাথে রয়েছে আমাদের ওয়ার্ডের অনেকে। তারা সকলে খুব সুন্দর করে মিলে এই কত রেশন, আমি যা দেখলাম চাল ডালের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আলু, পেঁয়াজ, কিছু মশলা, দৈনন্দিন জীবনে যে যা যা লাগে, এই পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের পাশে দাঁড়াবার আমাদের একটা ডিউটি করে, আমাদের উচিত। এই জন্য আমরা প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো কাজের মধ্যে রয়েছি। আর প্রচুর হেঁটেছেন এখানকার যারা রয়েছেন, আমার সহকর্মীরা, এবং অনিল আগরওয়াল রয়েছেন, ভিকি সিং আছে, এবং রয়েছেন বোর্ডের আরও অনেকে। তারা প্রত্যেকেই রোজ কিছু না কিছু ড্রাই রেশন বা আপনার কুকড ফুড ডিস্ট্রিবিউশন চলছে বিভিন্ন এরিয়াজে। যেমন আপনারা জানেন, এগুলো তো সোশ্যালমূলক কাজ, আসতে খুবই ভালো লাগে। এরকম প্রোগ্রাম যেন আরও সামনের দিনে কারোর বিপদ না আসুক, কিন্তু যারই বিপদ আসবে আমরা তাদের সাথেই থাকবো। আর ডক্টর শশী পাঁচার উদ্যোগে এই প্রোগ্রামটি করা হয়েছে আর সুন্দরবন অন্তর্গত। এটা পার্টির তরফ থেকে করা হয়েছে না তরুণ সংঘ নিজে করে? হ্যাঁ, তরুণ সংঘ থেকে করা হয়েছে, ওরা করেছে, তরুণ সংঘ থেকে করা হয়েছে। আর কিছু মেসেজ? ওনারা অনেক সমাজমূলক কাজ করেন। মেসেজ বলতে এটাই বলা যে মানুষের পাশে আমরাই দাঁড়াই, ভালো কাজেই সবসময় আছি, যত রকম সাপোর্ট করা যায় আমরা করব, আগামী দিনও করব। এরকম ছোট ছোট জিনিস মানুষের যদি হেল্প করতে পারি আমরা নিশ্চয়ই করে যাবো। আর এইগুলো খুবই সামান্য, এটা কোনো হেল্প বলার কিছু না, কিন্তু পাশে দাঁড়ানো, যাতে তাদের অন্তত রান্নাবান্নার দিক থেকে কোনো অসুবিধা না হয়, খাওয়া দাওয়ার দিক থেকে অসুবিধা না হয়। অনেকে তো ধরুন এই সময় তারা কাজ করতে পারছেন না, বেরোতে পারছেন না, প্রচুর লোকের কোভিড হয়ে তারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। এই জিনিসগুলো মনে রেখেই কাজগুলো করা।
কমিটির তরফ থেকে করা হচ্ছে, কিন্তু মূললি এখানে একটা প্ল্যাটফর্ম তো তৃণমূলেরই প্ল্যাটফর্ম, হ্যাঁ শশী পাজার উদ্যোগে। আর আমাদের যাদের মানে মেন মাথা আমাদের যার উদ্যোগে কেদার দাস যে ছিলেন দাঁড়িয়ে, কেদার দাসের একটা উদ্যোগ, মানে খুব উদ্যোগ নিয়ে এটা এই পিরিয়ডে, করোনা পিরিয়ডে, লকডাউন পিরিয়ডে বহু মানুষের কাজ নেই, চাকরি নেই, অনেকে চাকরি চলে গেছে, হ্যাঁ তারা খেতে পাচ্ছে না, খুব অসুবিধার মধ্যে আছে, তাদের জন্য একটা আমরা একটু হাত তুলে একটু তাদের কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি, সামান্য কিছু দেওয়ার একটা চেষ্টা করছি যাতে মানুষের উপকারে আসে। আচ্ছা, কত লোক এখানে দেওয়া হয়েছে? কত লোক? 250 বাজি দেখবেন। আচ্ছা, 250 লোককে দেওয়া হয়েছে, মানে এক সপ্তাহের খাবার হবে না? হ্যাঁ, মোটামুটি এক সপ্তাহ খাবার হয়। এই যে 18 নম্বর ওয়ার্ড, যে পতিতাপল্লী এলাকা, এখানে মা বোনদের যে রুজি রোজগার ব্যাপার ওটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা 15 দিন ধরে আমাদের শশী পাজা মাননীয় মন্ত্রী তার উদ্যোগে আমরা দুপুরবেলায় খাবারের ব্যবস্থা আমরা করেছি। প্রায় 400 লোকের এখানে খাবার ব্যবস্থা করা হতো মহিলাদেরকে, এবং এছাড়া আমরা রেশনিং ব্যবস্থা আমরা আজকে করেছি প্রায় 300 লোকের মহিলাদের। এখানে আমাদের এই ক্লাব স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ সংঘ, আমরা এই অসহায় মানুষদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি। সব সামান্য এই আমরা চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, মশলাপাতি আমরা দিচ্ছি। আমরা এই ক্ষুদ্র আমরা এই জিনিস দিয়ে আমরা এলাকার মানুষ যাতে ভালোভাবে এই লকডাউনের মধ্যে সেই করে বাঁচতে পারে সেই ব্যবস্থা। এটা কতদিন চলবে এইভাবে? আমাদের এটা লকডাউন অবধি? আমাদের যতদিন লকডাউন আছে আমরা টুকটাক করে চালিয়ে যাবো আমরা। হ্যাঁ, আর কতদিন ধরে দিচ্ছেন? না, এইটা রেশনিংটা আমরা থাকবে, আবার কিছুদিন পর আবার করা হবে। আচ্ছা, ক্যাব দিয়ে দিয়ে আমরা যেরকমভাবে পারবো খাবারের ব্যবস্থা, রান্না করা খাবারের ব্যবস্থাও আমরা করছি। ডিম ভাত দিই আমরা। এটা আপনাদের ওয়ার্ডেই করছেন? 18 নম্বর ওয়ার্ডে করছেন? আমাদের সব সম্পূর্ণ 18 নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে এটা হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা এখানে আমাদের সঙ্গে বিকি সিং সেক্রেটারি, অনিল আগরওয়াল, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী অনিল দাস, মজিদ ভাই, ইমনি খান, প্রদীপ দা আমাদের মধ্যে আছেন। প্রদীপ দাও আচ্ছা, রান্না করে খাওয়াচ্ছেন? রান্না করেও খাওয়াচ্ছেন? ওটা ডেলি করা হচ্ছে? ওই রোজ। আমাদের আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শশী পাজাও আসছেন। আচ্ছা, উনি আবার আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হবেন। ওনার অনুপ্রেরণায়, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণা এবং শশী পাজার উদ্যোগে আমরা এই ব্যবস্থাপনা করেছি। আমরা যাতে আগামী দিনে আরও ভালোভাবে করতে পারি সেই আশা করি। এটা আপনার নাম আর ডেজিগনেশনটা বলেন। আমার নাম কেদার দাস, আমি স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ সংঘের প্রেসিডেন্ট, এবং এছাড়া আমি তৃণমূল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি। মন্ত্রী শশী পাজা মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন। সারা পশ্চিমবঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়ে চলা দুঃখ আমায় দুঃখী করেছে রাজা। যিনি মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চান, জাতির সঙ্গে যিনি যুক্ত থাকতে চান, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, সমৃদ্ধ মণ্ডিত। সেই দিদি আজকের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুটে চলা ডাক্তার বিধায়িকা মন্ত্রী উপস্থিত হয়েছেন। আমরা কুর্নিশ জানাই, আমরা প্রণাম জানাই দিদিকে। আজ এই মানবতার কর্মসূচি লাস্টে শেষে দিদির হাত থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য করছে। অভূতপূর্ব দৃশ্য। এই সুন্দর স্মরণালী সন্ধ্যায় একই বন্ধনে জড়ালে তো বন্ধু, এ মানবতার বন্ধন, এ বন্ধন যুগ যুগ করে ভুলব না। তা কি দেখিলাম জন্ম জন্মান্তরে ভুলিব না। দিদির কাছে আমরা করজোরে প্রার্থনা করি, দিদি এই উদ্বুদ্ধ, দিদি এইভাবে আপনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন। এই স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিটি সদস্য অনিল আগরওয়াল, বিকি সিং, বিনয় সিং, সোমা সিং হাতে হাত লাগিয়ে কাজ করছে। আর দিদির উৎসাহ উদ্দীপনায় এই স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা ওই দিদির মতোই ওই করোনার কাল মৃত্যু ভয়কে জয় করে আত্মপীড়িত মানুষের সেবায় গত 1 বছর ধরে পথে। দিদি নিজে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন, দিদি নিজে সবাইকে সজাগ করেছেন।
দিদি বিজ্ঞানকে মানে দিদি বলেন মাস্ক পরে থাকুন, স্যানিটাইজ করে থাকুন, ঘরে বসে থাকবেন না, মানুষকে সাহায্য করুন। মানুষকে সাহায্য করতে আজকে পথে দিদি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছুটে চলেন। কর্মসূচি দিদি হাতে তুলে দিচ্ছেন। এলাকার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা যাতে অভুক্ত না থাকে, সেই অনুপ্রাণিত নিজেই নিজেকে করেন দিদি। আত্মপীড়িত মানুষের সেবায় নিজেই নিজেকে নিয়োজিত করেন। যুব সংগঠনগুলিকে উৎসাহিত করেন আত্মপীড়িত মানুষের সেবায়, যাতে তারা এলাকার इनको दीजिए, पहले बोलेंगे तब। हो रहा है केदार दास का ব্যবস্থা করেছিলেন আমাদের ভূমিকা ডক্টর শশী পাইকার উদ্যোগে। আমরা ইসলামের মাধ্যমে আমরা কিছু না কিছু করে থাকি। বন্ধু তারুণ্য ভরা এই যুবকরা, আর তাদের দিশা দেখাচ্ছে কেদার দাস। না বললেই নয়, একই অঙ্গে এত রূপ দেখিতে হবে। ভগবান তাকে রূপ ঢেলে দিয়েছে, তাকে দিয়েছে। ইসলামের এই কর্মসূচি গ্রহণ এবং রূপায়ণ চলছে। আপনারা দেখুন, আমরা দেখুন, আমরা মহাশয়া এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে চলেন। পশ্চিমবঙ্গ নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাজনৈতিক এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন। নিঃশব্দে তারা কর্মসূচি গ্রহণ কর্মসূচি চলছে। যৌবন নেশায় গন্ধ জীবনে করো আমার ধন্য। যেভাবে তারুণ্যতায় ভরা স্বামী বিবেকানন্দ তরুণ স্পিডিং ক্লাব ঝাঁপিয়ে পড়ে এলাকার মানুষকে ভালো রাখার জন্য।